समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम नमस्कार। आज आम शुणुवा प्रभु जीशुख्रीष्ट विजय यात्रा बा खजुरी बाहुंगा पर्व को आंभे मैंने कौन पाई पालन कर प्रभु जीशुख्रीष्ट विजय यात्रा संपर्क में आंभे मैंने चार गोटी सुषमाचार पाइपर। माथी पुस्तक 21 अध्याय 1 ରୁ 11, मार्क पुस्तक 11 अध्याय 1 ରୁ 11, लुक पुस्तक 19 अध्याय 28 ରୁ 44, जहन पुस्तक 12 अध्याय 12 ରୁ 19। जदि गोटे विषय चार गोटी पुस्तक रे लेखा अछि, यह प्रभु जीशुख्रीष्ट विजय यात्रार गुरुत्वता को दर्शाउछे। ठीक अच्छे, आसंत आज आम शुणुवा प्रथम नंबर विषय ना आंभे माने प्रभु जीशुख्रीष्ट विजय यात्रा को आंभे माने कौन पाई पालन करिथाउ। एहा परमेश्वर भविष्यवाणी को पूरा करिथाए, जहा जिखरिय 9:9 रे लेखा अछि। सेटारे लेखा अछि, ग सियन कन्या अतिशय उल्लास कर, ग जेरुसालेम कन्या जयध्वनि कर, देख तुम्भ राजा तुम्भ निकट को आसुअछंती। से धर्ममय, से परित्राण विशिष्ट, से नम्रशील और गर्दभी उपरे अर्थात गर्दभीर शावक उपरे आरोहण करी आसुअछंती। जदि आंभे माने एही विषय को देखिबा, जो शास्त्र मु आपण मानकु कहली सेही शास्त्र रे स्पष्ट भाव रे देखिबा पई पाउछु। एहा से जिखरिय 9:9 रो भविष्यवाणी को पूरा करूछि, जेतेबेले प्रभु जीशुख्रीष्ट एक गर्दभीर शावक उपरे आरोहण करी जेरुसालेम रे प्रवेश करोछंती। द्वितीय नंबर विषय, एहा प्रभु जीशुख्रीष्ट को प्रकृत राजा भाव में स्पष्ट करुछि। लुक पुस्तक 19 अध्याय 38 रे लेखा अछि, प्रभु को नाम रे जेउ राजा आसुअछंती से धन्य, स्वर्ग रे शांति ऊर्ध्वलोक रे महिमा। तेबे प्रभु जीशुख्रीष्ट जेतेबेले एक गर्दभीर शावक उपरे आरोहण करी आसुअछंती, एहा प्रभु जीशुख्रीष्ट को जने प्रकृत राजा भाव में स्पष्ट करुछि। प्रभु जीशुख्रीष्ट अन्य राजनैतिक राजा मानक परि आसिले नाही, बर से जने नम्रशील एवं शांतिकारक राजा भाव में आसिले, जेपरि एक गर्दभीर शावक उपरे से आरोहण कर आसुचंती। गर्दभी एक शांतिर प्रतीक, घोड़ा जेपरि एक युद्धर प्रतीक अटे, किंतु प्रभु जीशुख्रीष्ट केमती आसिले ना जने शांतिकारक राजा भाव में एक गर्दभीर शावक उपर आरोहण करके से आसिले। तृतीय नंबर विषय, यह प्रभु जीशुख्रीष्ट नम्रशीलता एवं सेवा कार्य को देखाए बा दर्शाए, जहाँ फिलिपियो 2 अध्याय 6 ରୁ 8 रे आम माने देखि पारिबा। सेठारे ए प्रकार लेखा अछि, से ईश्वर रूपी हेले हैं ईश्वरଙ୍କ सहित समान होई रहिबा निज निमंते धरि रखिबार विषय मन कले नाही, किंतु मनुष्य सदृश होई दास रूप धारण करी आपना को शून्य कले, पुणी मनुष्य भाव में देखा जाए मृत्यु पर्यंत, हाँ क्रूस्य मृत्यु पर्यंत आज्ञाबह होई आपना को अवनत कले। प्रभु जीशुख्रीष्ट जेतेबेले मानव रूप धारण करी ए धरा पृष्ठ को आसिले, से नम्र भाव में आसिले एवं ताहांकर सेवा कार्य को पूरा करबा निमंते आसिले। से सेवा कार्य कौन ना मानव जातिर परित्राणर कार्य को संपादना करिबा। चतुर्थ नंबर विषय, यह प्रभु जीशुख्रीष्ट दुख भोगर सप्ताह को आरंभ करुचे। इतिहासर प्रथम सप्ताह जहाँ प्रभु जीशुख्रीष्ट दुख भोग को आरंभ करुचे। प्रभु जीशुख्रीष्ट मानव जाति निमंते दुख भोग करेंगे, आपण प्राण देवे एवं से पुनर्थित हेबे, जहाँ आम माने माथी पुस्तक 21 अध्याय 9 ରୁ 11 देखिबा। सेठारे लेखा अछि, पुणी ताहांक आगरे ओ पछरे जाउथिबा लोक समूह उच्च स्वर रे कहिबाकू लागिले, होसाना दाऊद संतान, प्रभुंक नाम रे जे आसुअछंती से धन्य, ऊर्ध्वलोक रे होसाना। पुणी से जेरुसालेम रे प्रवेश करन्ते नगर जाक ए किए बोली चहल पड़ीगला। सेथिरे लोक समूह कहिले, से गालिलीस्थ नाजरितर भाववादी जीशु। जो लोक माने प्रभु जीशुख्रीष्ट को गौरव एवं प्रशंसा करुचंती, सेही लोक माने अल्प समय पर कहउचंती जीशुख्रीष्ट को क्रूसरे चढ़ाओ, क्रूसरे चढ़ाओ। तेबे पंचम नंबर विषय, मानव जातिर जने त्राणकर्तांकर आवश्यकता रही अछि, एहा को दर्शाउछे। माथी पुस्तक 21 ର 9 पदरे लेखा अछि, सेठार गोटे शब्द अछि
ହୋସାନା, ହୋସାନାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଜି ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ରାଣ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ବା ପରିତ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତେବେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କିଏ କରିପାରିବେ? କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗର୍ଦ୍ଦବୀର ଶାବକ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଥରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ବିଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଗଛର ଡାଳ କାଢ଼ି ବିଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି? ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଆରାଧନା ଏବଂ ମହିମା ବା ଗୌରବ କରିବା। ତେବେ ସପ୍ତମ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ପରମେଶ୍ୱର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏହାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିକି ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗର୍ଦ୍ଦବୀର ଧରିକି ଆସିବ, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କେହି କିଛି କହିବେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଘଟୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ? ଏହା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପୁରା କରିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ରାଜା ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନମ୍ରତା ଏବଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସପ୍ତାହକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏହା ମାନବ ଜାତିର ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି ଏହାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ରାଜା ଭାବରେ ବସେଇଛନ୍ତି କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ପାପ ଏସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରାଜା ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜା ଭାବରେ ବସାଇବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆରାଧନା କରିବା, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ପାପ ଏସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସକାଶୁ ତାହାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।